malayo pa yung punta natin. Ano na first, ano na first start. Hi. Good morning, Baguio. You wanna ride? Bike po, bike. Ate, datuan. Kuya, Dili. datuan, dalawa. Trying their strawberry taho. Look, boy. Try sa. Sabi na ko mo, sakay mo, ana. Sakay ka, ana. It's like a jam. So, Strawberry jam. flavor. 50 pesos lang. May strawberry. Manda tomar no cu, cê sabe que eu tô gostando. Vai penar com bumbum preparada, vem me empurrando. Me coloca com calma pra não ficar machucando. Me coloca com calma. Gafugad. 15 per kilo. Gusto ko yun. 15 kilos, no? 50 kilos po, ma'am. Ilan? Ah, pagka na ako isuksok mo, palit ko, no? Panagon ka rin ko sa dagat. Look! Guys, it's so nice here in Ililikha. They also have a small theater room. Nice kaayo. Pamawan. Ah, di na, di ang Tanawan, me. Tanawan Ano ba yan? Village. Bang guys! Hi, baby! Chupa siya lang. Hi! Rocky. Ito ba si Magpon yung mukha ko ba? Pangalan niya? Rocky. Kaya, hi, Raja! Buntok mo. Ay, ikaw! One second. One, two, three, go! Other. Girl, ayaw i-feel, girl, kay Gi. 1, 2, 3, go. Oh. May sleepy lang ah.